ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଆମ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆମର ଚିକେନ୍ ଅଣା ହେଇଛି 200 ଚିକେନ୍। 200 ଚିକେନ୍କୁ 3 ଜଣ ଖାଇବା। ୟାକୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ କାଟିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍ ଏବେ ଅଣା ହେଇଛି। ଏଟାକୁ କାଟିବା ହେଲେ ଫିସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ଭାଗଟା, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଛୁଟିଆ କରି ଫିସ୍ କାଟିବା। ଏମିତି ହେଲେ 4-5ଟା ଫିସ୍ ହେଲେ ମନ ମାନିଯିବ। एते बड़ फिश करेछि एटा के कमे सबा को छुटिया छुटिया करके पीस करली। एना रोषेईटा आरंभ हम। आपण मैंने भिडियोटी को देखंतु हमर केमिति चिकेन तरकारी हुए। पियाज कटा होछि देखंतु। अल्प मसला अल्प तेल रे अल्प पियाज रे रोषेईटा हम। मांस अल्प गरीब अनुष्ठान। आलू ये देखंतु आलू कटा है या साथ मिसिबो चिकेन सहित टिके मिसई देबा। आलू मिसैले टिके टेस्टीटा अलग लगे। तेजपत्र दिया है पियाज पियाज हे आसुचे देखंतु। टे चीनी दिया होची। एना अदा रसुण लंका दिया है। अदा रसुण पेस्ट आमर मसला है आसुची। एना गुंड लंका दिया हम अल्प दे। एटा बहुत राग हाँ हो हल्दी एना चिकेन मसला एना पानी दिया गला। ये देखंतु हमर मसला हो गला। एना चिकेन टाको पकई दियंतु। ढांकन पके दिया। देखो हे असला चिकेन कषिकी रेडी हो गला।
ହେଇଗଲା ଏଇନା ଆମର ଆଳୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଝୋଳ ଅନୁସାରେ ପାଣି। ଟିକେ ଫୁଟିଯାଅ, ଲୁଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ନା ଝୋଳ ଠିକ ଅଛି। ଛୁଆ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଝୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଭାତ ଖାଇଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଏବେ। ଆମର ଏଇନା ଗରମ ଭାତ ରେଡ଼ି, ଚିକେନ ତରକାରୀ 200 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ କୁ 3 ଜଣ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି। ଇଏ ଆଗେ ଆମ ଝିଅ ଆଗେ ଖାଇଦେଲା। ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଁ ଚିନି ବି ମିଶିଛି ଅବଶ୍ୟ। ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଏଇନା ଖାଇକି ଦେଖିବା। ଲୁଣଟା ସାଇଡ କର। ଆମ ଝିଅ ତ କହିଲା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଗେ ଚିକେନ ଟାକୁ ପିସ୍ ଟେ ଖାଇଦିଏ। ଏଇଟା ଆଳୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଚିନି ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ଲାଗି ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଭାତ ପକେଇବୁନି?